सीतापुर नामक गोटे छोट गाँव में गोपाल नामक गोटे परिबावाला रहुथिला। गोपाल गाँव में परिबा बिकी निज परिवार पोषण करुथिला। गोपाल बहुत परिश्रमी थिला। से प्रतिदिन सकाळे ग्रामर गोटे चाषी माणिकलाल ठारू परिबा किणुथिला आउ तापरे साइकेल रे नहीं गाँव रे बुली से सब बिकुथिला। गोपाल कहिला, परिबा नियो, ताजा ताजा सबुज परिबा, ताजा परिबा खाओ आउ सुस्थ रुह परिबा वाला। गोपाल सबुदिन परी समस्तक घर आगरे जोर जोर रे पार्टी करुथिला, किंतु बहुत कम ग्राहक परिबा किनिबाकू आसिले। एया देखि गोपाल बहुत निराश हो गला। सेतेबेले जने महिला ग्राहक डाकिला, एई परिबा वाला भाई, कोबी केमिति दउछ? तो गोपाल कहिला, भौणी केवल 40 टंका। महिला परिबा नेबाकू लागिला। तो गोपाल कहिला, भौणी ये पाळंग भी नियो, पिलांको देह पई भलो, पूरा ताजा ताजा अछि। तापरे महिला कहिला, भाई गत थर नेइथिली तो ताकू खाई मो पुअर पेट खराब हो गला। एमिति जदी हुए तो मु तुम ठारू आउ परिबा नेबिनी। एई नियो 30 टंका, मु याठू बेसी देई परिबिनी। तो गोपाल कहिला, ठीक अछि भौणी। पूरा दिन थकी आउ निराश होई संध्यारे गोपाल निज घर पहुंचिला। ताकू दुखी देखि ता स्त्री सुधा कहिला, ये कौन आज पुणी परिबा अधा ही बिकिला? एमिति हमर घर केमिति चलिबो जे? तो गोपाल कहिला, मु कौन करिबी, मु पूरा गाँव रे साधुता सहित आउ कम दाम रे परिबा बिकुछि, हेले भी लोके मोठारू असंतोष अछंती। कहंती मो परिबा खाई तांकर देह खराब हो जाउछि। एबे मु कौन करिबी? तो सुधा कहिला, तुमे निराश होनी, काली माणिकलाल सहित कथा हुआ कि से भल परिबा दउ। तुमे देखिलानी एई परिबा खाई तो आम झियर देह भी खराब हो जाउछि। तो गोपाल कहिला, हाँ तू ठीक कहूछु, मु काली ही माणिकलाल सहित कथा हेबी। ता परदिन सकाळे गोपाल माणिकलाल पाखकू परिबा आनिबाकू गला। गोपाल कहिला, माणिकलाल खराब भाबिबनी, किंतु गाँव रे लोके कहउछंती कि मोर देइथिबा परिबा खाई से रोगरे पडुछंती। एया सुनी माणिकलाल रागरे कहिला, अच्छा जदि मो परिबा खराब अछि ताहेले जा निजे चाष कर, आउ नहेले अन्य केउठु किनिने। एक तो धार परिबा नउचु, उपरु मो परिबा को खराब कहउचु नै। एबे देखुची तते परिबा किए दब। गोपाल दुखी होई मुह सुखी घर को फेरिला आउ सबु कथा निज स्त्री सुधा को कहिला। तापरे सुधा कहिला, तुमे गोटे काम काहे की करून? जैविक खत प्रयोग करी भल परिबा चाष काहे की करून? तो गोपाल कहिला, किंतु आम पाखरे एते जमी काहे जेउठी भल भाबरे चाष ही पारिबो? तो सुधा कहिला, आम घर पछपटे जे जागा खाली अछि सेठी आमे एतिकी परिबा तो चाष करि परिबा कि हमर भरण पोषण होई जिवो। गोपाल निज स्त्री सुधार कथा मानि नेला आउ दुहे मिसी परिबा चाष आरंभ करिदेले। देखु देखु गोपाल आउ सुधार परिश्रम सफल हैला। गोपाल जैविक खतर उपयोग करी ऑर्गेनिक उपाय रे स्वास्थ्य उपयोगी परिबा चाष कला। निज चाष पनीपरिबा को नहीं गाँव रे छोटिया दुकानटीए कला। किछि दिन रे ही गोपालर दुकान रे भीड़ हेबा आरंभ हो गला। जेबे सेमाने देखिले कि गोपालर परिबा माणिकलाल परिबा ठारू बेसी ताजा आ स्वास्थ्य उपयोगी आउ दाम मध्य कम, गोपालर साधुतार कारण पाई ताकू भल लाभ मध्य हैला। आउ से बड़ जमी नहीं आउ अधिक परिबा चाष करिबा आरंभ करिदेला। आउ धीरे धीरे गोपालर परिबा अन्य शहर को बिक्री पाई जीवाकू लागिला। धीरे धीरे गोपालर गरीबता दूर हो गला आउ से भल जीवन यापन करिबाकू लागिला। गोपालर उन्नति देखि माणिकलाल को मध्य शास्ति मिलिगला कि मनीष को लोभ आउ कपट नुहे, बुद्धि परिश्रम आउ साधुता ठारू ही सफलता मिले। आउ से मध्य ऑर्गेनिक परिबा चाष करिबा आरंभ करिदेला। सेथिपाई पिले आमको परिश्रम आउ साधुता को नहीं ही काम करिबा उचित। थरे गोटे गाँव रे गोटे कृषक निज परिवार सहित खुशी खुशी रहूला, जार ना थिला हरि। हरि खेत काम करुला और निज परिवार पालन करुला। सबु वर्ष हरि निज खेतरु ठीक ठाक टंका कमाउला, किंतु ए वर्ष वर्षा ही हेलानी। वर्षा न हेबा जोगु गाँवर सबु कृषक बहुत दुखी थिले। आउ सेमाने भाबिले जदि ए वर्ष तांकर फसल ठीक रे न हुए ताले सेमाने भूकरे मरिबे। हरि जेबे चिंतित हुए से गाँवर एक बुढ़ा लोक बिरजू पाखकू जाए आउ ताठारू कहानी गप शुणे। दिने हरिर पुओ कृष्णार देह बहुत खराब हो गला।
ଆଉ ଘରେ ତା ପୁଅକୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ବି ବଞ୍ଚିଲାନି। ପାଣିର ଅଭାବ ଓ ନିଜ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ହରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ କି ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀରେ କୋଉଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ତମେ କୋଉଠୁ ବି ପାଣି ନେଇ ଆସ। ହରି ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ବିରଜୁ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। ଆରେ ହରି, ଆଜି ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବାବା ବସ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ସବୁ ଫସଲ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ କୂଅରେ ବି ପାଣି ସରିଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣର ବି ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତାହେଲେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେନି। ସେତେବେଳେ ବିରଜୁ ହରିକୁ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଇନେ ତୁ ଆଗେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେ। ହରି ଲୋଟାରୁ ପାଣି ପିଇଲା ଓ ବିରଜୁକୁ କହିଲା, ବାବା, ଏ ପାଣି ତ ପୁରାପୁରି ଅମୃତ ସମାନ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଏମିତି ପାଣି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅକାଳ ସମୟରେ? ବିରଜୁ ହରିକୁ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ତୁ କିଛି ପାଣି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯା। ଯେବେ ତୁ ଫେରିକି ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ପାଣିର ରହସ୍ୟ କହିବି। ବିରଜୁର କଥା ଶୁଣି ହରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ପାଣି ଭରା ଲୋଟା ନେଇ ସେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାରା ନିଜ ପୁଅକୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇଲା। ହରିକୁ ଘରକୁ ପାଣି ନେଉଥିବାର ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ କମଲେଶ ଦେଖି ନେଇଥିଲା। ସେ ହରି ଘର ବାହାରେ ଲୁଚି ହରିର ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ହରି ଘରୁ ବାହାରି ବିରଜୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କମଲେଶ ଧରି ନେଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା ସେ ପାଣି ଭରା ଲୋଟା କେଉଁଠୁ ନେଇ ଆସିଛି। ହରି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏବେ ହରି ଓ କମଲେଶ ଦୁହେଁ ମିଶି ବୁଢ଼ା ବିରଜୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିରଜୁ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚି କମଲେଶ ବୁଢ଼ା ବିରଜୁକୁ କହିଲା, ବାବା, ମତେ ବି ପାଣି ଦରକାର। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ପାଣି କୋଉଠୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ବିରଜୁ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ହରି ଓ କମଲେଶକୁ ଦେଖିଲା ଓ କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ବି କେବେ ତୋ ଭଳି ଯୁବକ ଥିଲି। ମୁଁ ବି ଏଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏଇଠି ଆକାଳ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ମରିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ବିରଜୁର କଥା ଶୁଣି ହରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରଜୁର କଥାରୁ କମଲେଶକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ଏଠି ତମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନି, ମତେ ସିଧା ସିଧା କୁହ ଯେ ଏ ପାଣି ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛ? ବିରଜୁ ହସିଲା ଆଉ କମଲେଶ ଏବଂ ହରିକୁ ନିଜ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ସେମାନେ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ। ଏ ପୋଖରୀରୁ ତମକୁ ଯେତେ ପାଣି ଦରକାର ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେମିତି ୟାର ଖବର କାହାକୁ ନ ହଉ। ଏତିକି କହି ବିରଜୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କମଲେଶ ଓ ହରି ପୋଖରୀ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ପାଣି ଭରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। କମଲେଶ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ କହିଲା ଓ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଲୋକ ସେଠାରେ ନିଜ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ମଇଳା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁରେ ସେ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହେତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରି ପୁଣି ଥରେ ବୁଢ଼ା ବିରଜୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାବା, ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ତ ବିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ବି ସେ ପାଣି ପିଏ ବେମାର ହୋଇ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ମିଳିପାରିବ? ବୁଢ଼ା ବିରଜୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି କହିଲା, ପୁଅ, ସେ ପୋଖରୀ ତ ମୁଁ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ଆମେ ମଣିଷ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି, ନିଜ ଦରକାର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଜିନିଷ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଣି ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଅମୃତର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏ ପୋଖରୀକୁ ରହସ୍ୟ ହିଁ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ବାକି ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ଖରାପ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖୁଥିବା ପାଣି କି ପବନ, ଯଦି ଲୋକେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହବନି ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ହରି ଚୁପଚାପ ବୁଢ଼ା ବିରଜୁର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମକୁ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ।